नमस्कार जय जगन्नाथ मु गौतम मार्च मास ओडिशा करेन्ट अफेयर 2025 मसीहार नहीं आसी मु किसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि परीक्षा पढ़ियार संभावना अधिक अच्छी आपको जाकि आप डिटेल से पुणी वेरीफाई करेंगे पुणी डिटेल से पढ़े कारण एग्जामिनर विभिन्न प्रकार क्वेश्चन डेप्थ रु पचार दूसरी। ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री विकसित गाँ विकसित ओडिशा लॉन्च कर 5,000 कोटी विनिमय टार्गेट हूँ कौन तार माने टाउन में जो भाई डेवलपमेंट हो गाँव भी सही टाइप डेवलपमेंट हम से भाई इनफ्रास्ट्रक्चर हम तार मेन मोटो यहाँ रोच। तो पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोग्रेस स्टार्ट हो 5,631 कोटी आटा सिपा सरू बड़ी आउ षंढपुर पाखापाखि एरिया हम जोटा कि पुरी जिले में अवस्थित। डीआरडीओ आउ इंडियन नेवी गोटे सक्सेसफुल टेस्ट कर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जोटा कि चांदीपुर ओडिशा माने बालेश्वर जोटा कि आमर अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहुए। ECRICC एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटी माने मैंग्रोव फॉरेस्ट भितर कनिकार मैंग्रोव फॉरेस्ट अच्छे ना हेन्ताल बण जोटा से जो लोक मैंने बसवास कर लाइवलीहुड से सुविधा असुविधा पाई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जो थे कि केयर नि आप डिटेल इंटरनेट चेक करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 12 कोटी टका सांक्शन होती मेन इनिशिएटिव नि कौन प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरेजेस पैसा अभाव कि अलग असुविधा जल्दी जल्दी कि चाइल्ड मैरेज करा जाए से प्रिवेंट करने से बंद करने इनिशिएटिव नि सहित से मीटिंग रे सुभद्रा प्लस स्कीम भी लॉन्च करा देखुते 9टा पॉइंट अच्छी सुभद्रा प्लस माने अलग अलग सुभद्रा वेरिएशन करेंगे जो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम थिला तापे किसी प्रोग्राम लॉन्च करा आम ओडिशा रे निर्भया कड़ी मो गेला झील वीरांगना योजना विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे लॉन्च करा देखते गंजाम डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट केउंझर देवगढ़ यह गोटे पॉइंट आउट आप करेंगे। सुभाष शतपथी साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई गोटे इंग्लिश बही को ट्रांसलेट करने ओडिया रे जोटा कि लोन फॉक्स डांसिंग ताकू कोकिशियाली एकक नृत्य जोटा कि रस्किन मोहन द्वारा लेखा से 2024 साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई। मेलियो आइडोसिस बोली गोटे रोग होता ओडिशा रे चलता न्यूज था ये वार्डटा मन रखते मे भी परीक्षा पड़ी जापे। विशिष्ट वरिष्ठ राजनीतिक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी कि भारतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बापा सी आम गहण नहांती सी आमर बहुत बड़ बड़ पदवी धारण करते आगु आप डिटेल्स जाकि आप इंटरनेट चेक करेंगे विकिपीडिया चेक कला डिटेल मिल जाए एग्जामिनर कौ एंगल भी क्वेश्चन फ्रेम करें। अनंत दास आम गहण नहांती सी जन आईएएस अफिसर थे बहुत डिपार्टमेंट पोस्ट सी होल्ड कर रखते सी आमर भद्रक कलेक्टर भी थे राजनीति थे 4 थर एमएलए थे आम भोगराई निर्वाचन मंडल पक्षी गणना आमर जनवरी मसरे सर जाइला किंतु कहीं न्यूज अच्छी कारण विधानसभा यही विषय जड़े एमएलए जड़े से विभाग मंत्री को क्वेश्चन पचारू से आर डिटेल्स देते 2.34 मिलियन बार्ड अच्छा ओडिशा रे गणना बाहरी बोली। वर्तमान सरकार आमर जमी विजु बाबूर विजु पट्टनायक जयंती दिन होता पंचायत दिवस ताकू सी बंद कर देते सेटा जमी संपूर्ण भारत वर्ष जो दिन हुए एप्रिल 14 से न हम आ 5 दिन छुट्टी न हो बोली सी घोषणा कर भुवनेश्वर एयरपोर्ट जोटा विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रू इंटरनेशनल फ्लाइट को जगह जाऊँगी आगुरी बैंकक दुबई सिंगापुर जाऊला आड हो आबुधाबी आड हो जोटा कि यूएई रो कैपिटल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आमर ओडिशा इम्प्लीमेंट हो जाऊँगी जो थे कि 6 वर्ष कि 6 वर्ष ऊर्ध्व हेल्ले गोटे पिला क्लास 1 एडमिशन नहीं पार जोटा कि आमर होता 1 एप्रिल रू स्टार्ट होता जो चेंज होगी 1 सेप्टेम्बर रू पड़े। डॉल्फिन गणना होता ओडिशा रे 710टा डॉल्फिन अच्छा। समीर महांती आमर लीड ले मैंने प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेले ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन रो आगु थे जगमोहन पट्टनायक थे ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट। पखाड़ दिवस वर्ल्ड वाइड मार्च 20 तारीख पालन हुए। कांग्रेस वरिष्ठ लीडर देवेंद्र शर्मा आम गणे ना 15th एमएलए फ्रॉम ऑल नॉट आली हम इंग्लिश टाइम रे ऑल कहीदे ऑल चली आली हम एपर्तन चेंज होनी सी ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मेंबर थे। आप विकिपीडिया पढ़े डिटेल्स पाइबे फेमस पर्सनालीटी मानकर जो डेथ हुए
ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେ କେଉଁ ବି ଆଙ୍ଗେଲରୁ କେଉଁ ବି ଡେପ୍ଥରୁ କେଉଁ ବି କୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବେ, ଡିଟେଲ୍ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯିଏକି ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପୋଏଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। T.S. ଏଲିୟଟ୍, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପାଇଁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ 1992ରେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ 2006 ମସିହାରେ। 21ତମ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଟକରେ। ତ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଇମେଜଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ 57th ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖୋଖୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 24-25 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପାଖାପାଖି 135ଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଉ 30ଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ନୟା ଜହର। ଆମର ଫର୍ମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି। ମହାନଦୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭେଟିକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଫସାଇ ତରଫରୁ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଫ୍ଟି ସବୁ ହାଇଜିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଭଲ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଛି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଡ଼୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। 35ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲକାଟାର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ସାର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମମପତି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ମର ଆମର ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍? ଚକ୍ରଧରୀ ଶରଣ ସିଂ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଉ ତା ମଝିରେ ଆକ୍ଟିଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନା ସାର୍ ଥିଲେ। ଶିପ୍ରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓନ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ଗେମ୍ସ 2025 ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟାଲୀ ତୁରିନ୍। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ। ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ଡ ହକି ପ୍ଲେୟାର ହୁ ପ୍ଲେଡ୍ ଆଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର, ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଗାତ ସିଂ ଆୱାର୍ଡ଼ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2024। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। JSW ଗ୍ରୁପ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି 5000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାପାସିଟି କପର ସ୍ମେଲ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଲଡ଼ୁ 3.50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୋମବାର ଦିଆଯିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଆଯିବ ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଆଯିବ। ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ ଥିବ ସବୁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ PM ପୋଷଣ ଯୋଜନାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଉଛି, ନେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆମର CHSE କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମୃଣାଲ କାନ୍ତି ଦାସ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି ତାକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇକି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ChatGPTରେ AI ଥ୍ରୁରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉଥରେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମିନର କେଉଁ ବି ଆଙ୍ଗେଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ପାରିବ।